bujur kita ku Tuhan, sehat-sehat dengan kita dengan kesempatan tak guna ngelakukan PA ibas minggu endah. Kata di bata si jadi pergegah man bata, dengan si pabayak kini teken ta ibas minggu endah. Ibuat ibas kitab sada Korinti. Adinggo kam dayar sikap guna menakan PA endah alu rende dengan ertoto. Mari dage, sioge kata di bata, ibas kitab sada Korinti bindu 10:5 ayat 22. Senari kari dilanjutkan ayat 50 sada se ayat 50 waluh. Mari si ogi ras-ras. Sebab bali ras kerina manusia, mate arkiteken persadan ras Adam. Bagai mope kerina manusia, ipageluh mulihi arkiteken persadan ras Kristus. Senari lanjutkan ayat 50 sada se ayat 50 waluh. Perdiatekanlah, kuturikan sada rahasia man bandu. Lawa pagi kerina kita mate, tapi kerina pagi kita iobah. Ibas ada detik, ibas ang kemirap mata, asum terbagi suara trompet si perpudina. Sebab asum arsora trompet kala singgo mate ibagkeke ibas tempas sila armasap-masap. Jana ibas paksa si iobah makita. Sebab si armasap-masap, jana si banci mate, arus makekan sila armasap-masap rasi labanci mate. Dage kenca si armasap-masap dengan si banci mate enggo makekan sila banci armasap-masap dengan sila banci mate. Maka sama si tersurat ibas pustaka si badia. Kematen enggo itelan, kemenangan enggo se. O kematen ija kemenangan du. O kematen ija bisadu. Bisa kematen dosa. Jana dosa argaga arkiteken undang-undang. Tapi bujur ninta man dibata. Si mereka kemenangan man banta arah Tuhan ta Yesus Kristus. Arkiteken si o senina-senina siku kelengi. Tetaplah ukur ndu. Ola mewat-bewat. Majingkatlah kam rusur ibas dahikan dahin Tuhan. Sebab ia tendu, maka lawo percuma dahin si dahi kendu ibas Tuhan. Secenda si jadi ogenta, alu tema doni kematen. Moria sini kalangi Tuhan. Topik bahasan PA minggu enda topik sing ngeri-ngeri sedap kita cakap kenca. Karena kematen. Sebab kerina dia kita ningen pasti mate. Tapi kerina kang kita biar mate. Tapi bagi dia, mari si pabaga si pangkanta kerana kematen. Segelah na ola kita biarsa, ngalakan kematen. Rikut pe ngalakan kematen kala sini kelengi kita. Perlebih iturikan kami lebih sada cerita. Lek sekalak danak-danak. Umurna kira-kira 7 tahun. Bapana nggo mate. Maka nungkun ia manandena, kata na bagenda. Nande ijange ingan tading bapa gundari. Ijakange ingan tading nini bulang ras kerina kalak singgo mate. Magi-magi penungkunan nae tangis sinandena. Labor kita ken kai, tapi kita ken labeluh nari yang cabab sa semaka tangis kena. Kamoria pernah kange bagai pengalaman du. Tentu kita pe tersungkun-sungkun dengang. Ijange ingan kalak mate. Cana kugakin pagi kencamate. Cenari kai ni nakata di bata karena kematen. Mari si darami jawapan na ara ogenta enda. Kitab Korinti si pemena enda. Isuratkan Rasul Paulus man perpulungan i Korinti. Arkitekan liturah persoalan-persoalan karena kini teken. Bagai karena masalah pemahaman pengajaran. Khususnya karena kekeken. Bagi si tersurat ibas bindu 10:5 endah. Ibas ayat 22 ikatakan, sebab bali ras kerina manusia mate arkiteken persadan ras Adam, bagai mope kerina manusia ipageluh mulihi arkiteken persadan ras Kristus. Artina kai sieta kuga turi-turin karena Adam manusia si pemenang sindabuh kubas dosa. Radukan daharana Hawa. Enda baca sioge ibas bindu telu kitab Kejadian.
Arkiteken yang gondabo kubas dosa, iukum di bata me. Nina di bata, ibas tanah nari kam ijadikan, janah jadi tanah kam mulihkan. Artina uku mendosa emakap kematen, emakana kerina kesusuran Adam seku kita pe datkan hukuman enda. Tapi litapina kelang ate di bataman manusia la arsibar. Semaka ibre kena anak nasi tonggal guna nebusi dosa manusia. Makana manusia lanai terjang berakhir jadi tanah saja, melainkan ipegeluh mulihkan arkiteken persadan naras Kristus. Bagi siturikan Rasul Paulus enda. Kai siturikan di bas pintu 10:5 enda mengarah ku parosia, kerehan Kristus dipedua kalikan. Icenda Rasul Paulus ngajuk perpulungan segala na amin gia melala percobaan siman alankan perpulungan tapi tetaplah minta iaman Tuhan bagi singgo ina namina i kota Efesus bagi siturikan bas ayat 32. Ije ikatakan gia harus ngenanami bahaya ras percobaan tapi tetap ipertahankan Rasul Paulus kini terkena. Sebab lek pengharapan nandangi kekeken ibas si matenari. Si enda ikatakan Rasul Paulus arkiteken pasase lek pengajaran si papa ibas kelompok sini gelari eseni silate nandangi kekeken kenca kematen. Makana guna menentang pengajaran itekankan Rasul Paulus arah suratna enda karena kerehan Kristus si pedua kalikan. Bagi si tersurat ibas ayat 50 sada ikatakan maka labo pagi krina mate tapi krina iobah jadi kai krina kita enda pagi iobah kulanta ibas kerahan Kristus si pedua kalikan ije me kita pagi datkan kula silar masak sila nai banci mate kekal la banci melengas la bagi si gundari enda. Selanjutnya itegaskan nai bas ayat 55 maka arah keren Kristus si kedua kalikan pagi kematen lanai erbisa enggo talu sebab kerina kalak site enggo selamatkan enggo keke ibas kematen nari. Jadi alu kata si deban kerehan Yesus jadi sada jaminan keselamatan man kalak site. Tapi pertanyaannya ope kerehan Kristus si kedua kalikan kujangi kerina kalak singgo mate. Ibas tradisi kalak Yahudi, kalak si mate ianggap lawas kudoni itruh tanah. Dunia bagian bawah. Tapi sini kelari ibas cakap Heber Seol. Artina doni si gelap. Bas ingan kerina kalak ngadapi penghakiman. Apakah kidekah geluna ia patuh nandangi undang-undang? Entahlah. Adi sinahan ku kitab bilangan bintu 16 ayat 31-34. Ijelin iturikan sada peristiwa kuga di batang hukum 250 kala Israel si memberontak. Ibahan Tuhan talang tanah cenari 250 kala ndai geluh ia nusur kudoni kematian. Makap Seol endandai. Makana ibas kala Yahudi kematian makap sadahal siman kebiarankan. Arkiteken Seol entah pedoni kematian igambarkan sedemikian mengerikan, gelap tanpa pengharapan. Dagi kugaka tradisi kalak Yunani, adi ibas kalak Yunani doni kematian igelari Hades, kerajaan kematian. Gambaran na banci si ida arah kisah kalak bayak ras Lazarus ibas kitab Lukas bindu 16 ayat 10 siwa 30 sada. Ijelit iturikan kalak bayak si rusur pesta-pesta. Cana ilebe-lebe rumahna lit kalak musil si tergelar Lazarus. Basa dapak saduana ia mate. Si Lazarus iangkat malaikat kundul deherkan Abraham. Sedang kalak bayak nai nusur ku kerajaan kematen. Tapi Hades. Kai si terjadi man bana. Ijemo ipindo naman Abraham gelah ibuat Lazarus siti lau. Icebuk kena jari-jarina kubas lau gelah na banci takkan kudilahna. Artina kai kerajaan kematian sini gambarkan ije labo kepeingan senang.
La bagi si Mina tupung yang gelut dengan idoni pesta-pesta la ngadi-ngadi. Enda gambaran doni kematen rikutkan tradisi kalak tsunami. Kira-kira ada dua gambaran enda. Reh biar nangekam tarah tetap na ukur du. Adi reh biar na kita. Lihat sada berita si meriah si Sehman banta genduari enda. Beruntung kita selaku kalak site man Kristus. Kematian ibas kita kalak Kristen berubah makna arkiteken kerehan Kristus. Arah kekeken na italukan nama kematian semaka kematian lanai erbisa bagi si surat kan Rasul Paulus ibas ayat 55. Lanai lip kemenangan kematian sebab kematian makap hal sing rina bas kegeluhan manusia enggo italukan Yesus Kristus. Maka kai makna kematian rikutkan pengajaran Kristus. Kematian rikutkan pengajaran Kristus emkap dalan kemulihan taku di bata Bapa. Kematian emkap pemere Tuhan anugerah segelah nasialokan keselamatan singgo ipadan kena. Labor kita ken jagau na kita dalankan undang-undang Taurat. Labokar kita ken beluh na kita dalankan kata di bata. Tapi semata-mata kita kan pemere Tuhan anugerah. Ia makna kehadiran Yesus Kristus kudoni enda. Nalukan kematian arah kekekenna. Semakara persadan taras Kristus kita ipegeluh mulihi pepagi. Langadi jadi tanah saja ngenca. Makana ibas gereja ta GBKP si sepaham ras pengajaran Bapak Gerejawi si tergelar Johannes Calvin. Lid istilah predestinasi. Kai artina artina ope kita tubuh kudoni enda pe gelar tanggo tercatat sebagai kalak singaloken keselamatan ibas di batanari. Jadi geluta tadi mempertahankan keselamatan makana nina Rasul Paulus arkiteken persadan naras Kristus manusia ipegeluh mulihi. Maka kematian lanai bohal si mengerikan bas kita. Tapi merupakan anugerah dalam tamulihkan kudibata sinepa kita. Kematian labo akhir dari segalanya. Sebab kenca kematian dengan kegeluhan si baru. Dagi kai si perlu isikapkan kita guna ngalakan kematian. Sebab ICP kita labo si tendigan wari kematian tama bagi. Si perlu ipersikapkan kita labo kuburan, labo uwis, labo katading-tadingan. Tapi kini teken ta si paguman Tuhan arwahan calanay bo aro ateta gialit pinakit gialit perbeben gia kala sini kelengi kita ngoleben ngadap ku Tuhan. Sebab kematian makap hadiah anugerah Tuhan. Cana hadiah lit pagi pak sana iberikan man banta labo baci si lebih di bata. Maka mari si petetap ukur ta. Kata warga kita mati, Tuhan menikapkan keselamatan man banta. Ialo-alo nama pagi kita. Maka mari, si papaguhi kini tekentah. Telah kita, Tuhan na pernah salah netapkan wari kematian sekalak jelma. Gia morah atetar kita kenlanai basi kita jumpa. Ras kalak sini kelengi kita, singgo ngalokan kematian ibas di batanari. Telah kita, yang ngalokan ingan keselamatan singoy padan ke Tuhan. Doni kematian emkap ingan keselamatan. Senari pagi reh Tuhan Yesus si pedua kalikan. Kerida kalak singgeluh bagepe singgo mate ipegeluh mulihkan. Senari ngalokan kula silar masap-masap. Guna baci raduras kita kerina. Jadi warga surga bagi tema PA ta minggu si lewat. Maka mari si pakai kata di bata enda guna tetap ukur ta dalani wari-wari kegeluhan ta. Amin.